اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد هذا الباقي منا صلاة الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين يا الله تعالى قدس پاک کلام دے صدقہ تیرے محبوب دے صدقہ رب الجلال الطلباء دا پڑھنا سدا پڑھانا اللہ دا اندر منظور مقبول فرما یا اللہ پاک ہمیں طلباء دی خیر فرما علم وچ قوت جدید کی برکت عطا فرما سارے علاقے میں خیر فرما میرے سارے نبی سنگی ساری امت دی بخشش فرما آمین سارے زندہ مخلوق کی رحمت فرما آمین کل بیماری کو شفا کاملہ عطا فرما آمین یا اللہ پاک حج دی سعادت نصیب فرما آمین روزہ پاک کو حج دی زیارت نصیب فرما آمین بابا بیت اللہ شریف دی زیارت نصیب فرما آمین روزہ رسول اللہ دی زیارت نصیب فرما آمین صلی اللہ علیہ وسلم على صدر الأمين مصطفى ما جاء إلا رحمة للعالمين آمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلهي واسعة المشكلات وخير محمد عليه الصلاة صلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله محمد رسول الله